Next one, me one piece full smack. Full smack, one piece full smack. Full smack, ayan. Wala siyang ano mi. Wala nga ni siyang pads. 149. 149 na lang full smack. Me code na lang ako 40. Code 40, code 40. Ang ganda na yung chimi, oh. Size extra small me. Size extra small, size extra small. Hindi pa, madam. Hindi, okay lang. Busog po ako. Hindi, okay lang po, ma'am. Busog ako. Miss Dami. Shala, ang dami niyo dyan. Nauna si Miss Clothing. Miss Clothing. Sunod si Miss Riri. Sunod Miss Dani. Miss Clothing. Sige po, sige po. 169 Miss Clothing. Shala. SSD me ha. Para mabilis ko mahanap yung mga items niya. SSD 1212. Next one. Shala, 169 mi. 169 size is small mi. Self-tie, top. Self-tie yung top niya, Mima, ha. Self-tie yung top, self-tie. Ayan, size is small, 169 pesos. Code ako 50. Code 50, code 50. Size is small, code 50. Code 50. Ang Shala niyan, mi. Miss Christine May, yours na, Miss Christine May. 189 pesos. 189 pesos, Miss Christine May. Ayan. Yours na to, yours na. Next na tayo. Dito, 279. 279 na dito, 279. Wala tong pads ha. Walang pads siya dito. Ayan, may 3-in-1 yan. 3-in-1 ni Masorp. Ayan. Pakita ko sa inyo para makita nyo yung Shanty Bell. Sige po, madam. Ayan siya, mi. Self-tie top and bottom. Self-tie top and bottom, 279. 279 pesos, 279. Ang Shala, mi. Pa-skirt. Mi, code na lang ako dito ng... Natatanggal nga, ni. Mi, code na lang ako dito ng 1,000. Code 1,000, code 1,000. Code 1,000, code 1,000. Size extra, size is small. Size is small, size is small. Shala. Size is small, 279. Pag may lock, 299, ha. Nauna si Miss Judy, ang sunod si Miss Fran. Nag-lock si Miss Yumi. Miss Yumi, 299, Miss Yumi. Miss Yumi, SSD Miss Yumi. Ayan, yours na to, Mia. Likod na tayo. Likod song. Dito tayo kay Orange una. Kay Orange una, Mima, sir. Size is small. Size is small ka ba? Size is small. 479, lock 499. 479, lock 499. Code na lang ako dyan ng 47. Code 47, code 47. Code 47, code 47. Nauna si Miss Hirashi, sunod si Miss Zay, sunod Miss Gray, sunod Miss Hart. Miss Hirashi, yours na Miss Hirashi. Taray, nag-success. Nag-success ang top-topness. Miss Hirashi, 479. Ay, 499 Mimat. 499, 499 ha. Wait, song may... next song. 479 din ata doon sa kabila eh. 479 lock 499 din, ha? Wait, song ha. Nag-success si Madam. Happy for you. Aray ka. Next na tayo. Dito tayo sa kabila. 479 po. 479. 449.
449, lock 469. 449, lock 469, me 4-in-1 yan ha. 4-in-1, 4-in-1, size is small. Size is small, me masar, size is small ha. Code na lang ako dyan ng... Ano yung 469? Ami, code na lang ako dyan. Code na lang ako ng F6. F6, me. 449, lock 469. Ayan. Mama, sino yan? Sa likod. Yung pouchy. Yours na to, me. Sino na? Una. 469, 469. Si Mizay, triple Z, yours na. 469, mi masar. Mi SSD ha. Yours na to, mi. Mimi, tap-tapness ka ba? Ay, meron ta. Sala, meron. Ayan na. Si Madam, magli-leopard. Wait song. Teka, wait. Teka ko. Ito po. XL to ha. XL po. Dosis. Wait song ha. Back to random na tayo, Mi. Next na likod natin, Mi, 500k top ha. From that part po, sino dito dito? Ako na, mag-random ka na. Ako na. Next na tayo. Next random na tayo ulit. Random na tayo. Ayan na. Inabangan lang talaga yung nandun sa likod. Talaga. Ami, gumamela size medium. Size medium, self-tight top and bottom ha. Self-tight top and bottom. Ganda na chimio. Small to medium carry bells. Carry bells is small to medium, 169 pesos. 169 pesos.